दर्शक बंधु द्वितीय प्रसंग शीर्षक है अमेरिका मिसीजीव कि कानाडा। दर्शक बंधु जस्टिन ट्रुडेउ जी अच्छा कानाडार जी थे कानाडार प्रधानमंत्री इस्तीफा पर आप भावुए खबर आउ कौन ये खबर कौन अच्छी खबर तीनोटी। ट्रुडेउ के इस्तीफा पर परवर्ती प्रधानमंत्री किए हम एक, ट्रुडेउ कहीं इस्तीफा देले दुई, ट्रुडेउ के इस्तीफा पर कानाडा और अमेरिकार राजनीति कौन बा अमेरिकार ए प्रसंग में कौन प्रतिक्रिया रही है तीनोटी मुख्यतः दिग। तेज ए प्रसंग आसला कौटू ना आपन जानिछंती प्रेसिडेंट इलेक्ट बा निर्वाचित आपण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तांकर कथा ये अर्थात से चाहूँगी कानाडा अमेरिका रे मिसी जाऊ जदि बा यह अवास्तव ये गोटे कल्पनात्मक कथबार्ता किंतु डोनाल्ड ट्रंपकर केवल पार्टी रे कही नांती बरं ताकू बा सांकेतिक भाव में किसी कही नांती बरं ट्वीट करिसंती एवं से कौन ट्वीट करिसंती प्रथमे आपण से ट्वीट को आसंतु पढ़िबे तापर मु डिटेल स्टोरी को जीवी अमेरिकार जे परवर्ती राष्ट्रपति से कौन ट्वीट करछन्ती प्रथमे ताकू देबा। देखंतु ये होची डोनाल्ड ट्रंपकर ट्वीट कौन कहउछन्ती ना बहुत लोक कानाडा को भल पाती जे बीइंग द 51 स्टेट 51तम राज्य भाव में कारण 50 राज्य अमेरिकार अछि द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नो लॉन्गर सफर द मैसिव ट्रेड डेफिसिट एंड सब्सिडीज दैट कनाडा नीड्स टू स्टे afloat. Justin Trudeau knew this and resigned. If Canada merged with the US, जदि कनाडा अमेरिका सहित मिस जाए there would be no tariffs, taxes would go way down and they would be totally secure from the freight of Russia and China ships that are constantly surrounding them. Together what a great nation it would be. ये होची डोनाल्ड जे ट्रंप तांकर ट्वीट। एबे आपण बुझी सारिबे हमर शीर्षक की कहीं ट्रंप भावुंट चीन एवं रुषिया पक्षर जो अटाक होची चाइनीज सीप मान द्वारा रुषियान सीप मान द्वारा जो जो प्रकार कानाडा कष्ट अनुभव करुच्ची जदि अमेरिका सहित से मिसजीव 51 स्टेट ताकू करदे तेबे सो प्रकार सुविधा कानाडावासी पाइबे विश्व में गोटे बहुत बड़ ये गोटे वार्ता जीव एवं कानाडा आउ अमेरिका उभय पड़ोसी उभय बॉर्डर शेयर करछंती। आपण एक कथा मध्ये जानिछंती कानाडा को नहीं ट्रंपकर ए बयान वर्तमान सोशल मीडिया रे झड़ सृष्टि करुच्ची। से कहउछंती 51 स्टेट केतेबेले से 51तम राज्य इजराइल को कहउछंती जे इजराइल आमर 51तम राज्य केतेबेले कहउछंती कानाडा 51तम राज्य होबो। तेणु वर्तमान ट्रंपकर एभली जो ट्वीट आछि बा जुक्ति ताहा हलचल सृष्टि करुच्ची जे कहीं ट्रंपकर एभली मनोभाव कानाडा प्रति। जस्टिन ट्रुडेउ के इस्तीफा पर परवर्ती प्रधानमंत्री किए हम से नहीं भी चर्चा जोर धरी। रेस्र सबुठ आगे अच्छा भारतीय वंशोद्भव अनिता आनंद, जॉर्ज चहल भी अच्छा प्रधानमंत्री रेस रे। कनाडा को नहीं ये बयान देते अमेरिकार निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप कहते कनाडा अमेरिकार 51तम राज्य हो कनाडा अमेरिका सहित मिसवा दरकार बोली ट्रंप आशा कर प्रतिक्रिया अच्छे आसन शुणवा। On as prime minister for now. We have a liberal leadership race. We have parliament prorogued until the middle of March. Things are happening. They're going to have to come back in March to pass something. So we're looking at a summer election, which is kind of where we all predicted things would go. This is a consequence of I think, the new Trump administration is pretty clear. The liberals had no plans whatsoever for Trump getting back in office. They spent the last 8 years making Trump bad a central part of their foreign and domestic policy. That was really destabilizing to Canada-US relations. It was fine when Biden was in office, but standard foreign policy, international relations don't take sides in the internal politics of your allies. That's just not what you should do. 8 वर्ष धरी अमेरिकार फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी ता सहित बायलेटराल रिलेशंस किभली भाव में कनाडा सहित रही से संपर्क में उल्लेख करते आम सहित प्रोफेसर मानस बेहरा अच्छा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ तथा विश्लेषक सर स्वागत करुँच रंदीघोष टीवी को। डोनाल्ड ट्रंपकर गोटे ट्वीट आसला आपणकर देखिए आप 6 जानुआरी से जो ट्वीट से उल्लेख कर आशा कनाडा 51 स्टेट हम आपणकर यूएस एवं से कहते जदि कानाडा मिसीजीव तेबे अनेक किछि संभवपर हो पारिबो एवं रूस आउ चीन व्यवसायी कबल मुक्ति पाइबे कानाडावासी आहरी अनेक कथा से उल्लेख कर ट्रंपकर एभली एक चिंताधारा खास करी जदि बा ट्रंप आशा करुँच गोटे भल संपर्क हो कानाडा सहित और कानाडा आम सहित सहयोग स्थापना करूँ ताकू से सही आकार लिखिं किंतु आपण किभली देखुंत ट्रुडेउंकर इस्तीफा और परवर्ती समय ट्रंपकर बयान को।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ସମାନ ପରିମାଣର ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୟାନ ଥିଲା ଯଦି କାନାଡା ଆମେରିକାର ଇମିଗ୍ରେସନ ପଲିସି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ ପଲିସିରେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବ ଏବଂ ଡ୍ରଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବ ତାହେଲେ 25% ତାରିଫ ତାର ଆମଦାନୀ ଯୋଉ କରୁଛି ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ବସିବ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପ କାରଣ କାନାଡା ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସିଏ 51ତମ ରାଜ୍ୟ ଆମେରିକାର କାହିଁକି ହବ? ତ କାନାଡାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଅପମାନ ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ସଂକଟ ହେଇଛି ସଂକଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବୟାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଠି ଲିବରାଲ ପାର୍ଟି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାର୍ଟି, 1867 ମସିହାରୁ ସେ ପାର୍ଟି ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ଆଜି ଟ୍ରୁଡୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଆଉ କିଏ ହେବେ? କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଟ୍ରୁଡୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରୁଡୁ ଆସିଲେ 15 ମସିହାରେ କ୍ଷମତାକୁ, 13 ମସିହାରେ ସେ ଲିବରାଲ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ, 15କୁ କ୍ଷମତା ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କାନାଡାରେ ହିରୋ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକଟ ହେଲା, ଦରଦାମ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବଢିଛି, ଗୃହ ସଂକଟ ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର, କୋଉ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, କୋଉ ଦଳ ଲୋକ ହଟେଇ ଦେବେ, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ଟ୍ରମ୍ପ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି এইটা ঠিক নୁହେଁ। କାରଣ ଜଣେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏଭଳି ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଯେ ଆମର 51ତମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ତମେ, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତି ବା ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ପାର୍ଟିକି କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାନାଡାରେ। ତେଣୁ ଉଦାରବାଦୀ ପାର୍ଟି ଯୋଉଟା ଲିବରାଲ ପାର୍ଟି ଟ୍ରୁଡୁଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ଦି ସେଣ୍ଟର, ତ ସିଏ ଦଳଟାକୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦଳ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେଇ କଥା ଟ୍ରୁଡୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦଳ ଭିତରେ ତାକୁ ଲଢିବି ନା ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢିବି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ସଂକଟ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବୟାନ। ତେଣୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡାର ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର 51ତମ ରାଜ୍ୟ ହେବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉସ୍କେଇକି ସେଠି ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ତା ନିଜ ଦେଶର ରାଜନୀତି କେମିତି କରିବ, ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବ, ଲିବରାଲ ପାର୍ଟିର କି ଲିଡର ହବ সেটা সেমানে নিষ্পত্তি নেবে এবং তাঁকর এ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আপনার বড়া 2-3টি কথা উল্লেখ কলে যে গোটে সার্বভৌম রাষ্ট্রর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা খাস করে তাঁকর নেতা কি হব, নীতি কিভাবে ভাবে সে কেমতি দেশকে চলাইবে তাকে উস্কেবা ট্রম্পর বয়ান নিশ্চিত ভাবে আগামী সময় কানাডা আমেরিকা সম্পর্কକୁ भी আহুরি খারাপ করিপারে, ଏହା নিঃসন্দেহରେ ମଧ୍ୟ চর্চা ହେଉଛି। অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর বেহেরা আপনার বিস্তৃত আলোচনা পাই। মানস বেহেরা ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମୟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍।